जय हिंद। आज पढ़ा इलेक्शन कमिशन बा इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया भारतीय निर्वाचन आयोग। आम समस्ते भोट दे 2.5 वर्ष हो 5 वर्ष हो आम समस्ते भोट दे कहते 5 वर्ष किंतु राज्य राज्य अनुसार चले वर्ष संख्या भोट चली तो भोट तो आम देदेलु किंतु भोट जो देउछु इलेक्शन टा होउची सेटा ठीक भाव रे होउची ना नहीं ताको किए तदारख करूची बा कार कार्य ना इलेक्शन कमिशन रो कार्य। तो आज से इलेक्शन कमिशन रो ऊपर विस्तार भाव आम आलोचना करबा संपूर्ण व्याख्या करबी मु এবং শেষে গোটে মোস্ট ইম্পর্টান্ট জিকে গোটে আপন মানকু কহিবি जोटा আপন মানে মনে रखिबा निहाती दरकार। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करंतुनी आरंभ शेष जाय देखो। इलेक्शन कमिशन कौन? इलेक्शन कमिशन भारत गोटे स्वाधीन संवैधानिक संस्था। स्वाधीन संवैधानिक संस्था स्वाधीन माने कौन? स्वाधीन जेमती एनएचआरसी नेशनल ह्यूमन राइट कमिशन जेमती अछि सेमती ए मध्ये इलेक्शन कमिशन मध्ये स्वाधीन या ऊपर सरकार रो कंट्रोल नाही गवर्नमेंट कंट्रोल नाही काहेकि ना सुरक्षित और सहज भाव निर्वाचन देखा रेखा ये करे सुरक्षित भाव में आ निर्वाचन इलेक्शन समय घोषणा हला माने बहुत किसी घटना घटुची। गोटे एग्जांपल मु कहबी भोट किनिबा पाई माने भोट किना बिका भी होउची पैसा देके भी इलेक्शन जितिया पाई चेष्टा करूचंती काहाको मद दिया होउची काहाको बिरियानी दिया होउची काहाको जाति आम जाति रो बोली कहउचंती काहाको धर्म नारे मध्ये लोकन को भड़काउचंती। तो ए सब जेमिति न हुए ए सब जेमिति न हुए ताकू आखि आगे रखी की इलेक्शन कमिशन रो गठन करा इलेक्शन कमिशन बा निर्वाचन आयोग। एटार संवैधानिक आधार कौन? संवैधानिक आधार होउची आर्टिकल 324 अनुच्छेद 324 संविधान आर्टिकल 324 अनुसार निर्वाचन नियंत्रण बा कंट्रोल तदारख सुपरविजन और निर्णय डिसीजन निर्णय माने कौन? इलेक्शन रो डिसीजन सी निर्वाचन जे प्रतिनिधि जे जितिला से जा हला बा कि इलेक्शन रे लड़ी पारिबो केउ दल केते लड़िबो ओ केते बजट खर्च करि पारिबो ताकर चिन्ह कोन रहिबो ताकर टाइम पीरियड कोन से सब की डिसीजन कर निर्णय इलेक्शन कमिशन निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग सदस्य केते जण ना सदस्य होउचंती 3 जण टोटल। ह्यूमन राइट कमिशन रे सदस्य होले 5 इलेक्शन कमिशन रे सदस्य होले 3 जण। 3 जण के ना प्रथम जण सीईसी चीफ इलेक्शन कमिशनर एक मुख्य निर्वाचन आयोग अधिकारी ये हेले जणे आउ इलेक्शन कमिशनर साधारण आउ 2 जण ताकर सबोर्डिनेट बोली हम कहि पाइबा इलेक्शन कमिशनर हेले 2 जण आ मुख्य चीफ इलेक्शन कमिशनर बोली कहा जाउ सी होती जणे टोटल हेले 3 मेंबर। नियुक्ति कहा द्वारा नहीं बाय प्रेसिडेंट को मन इच्छा देबे ना प्रेसिडेंट मन इच्छा देबे पार्लियामेंट से लोकसभा बा लोकसभा हो राज्यसभा रे आलोचना हबो जे इलेक्शन कमिशनर हिसाब रे काहू नियुक्ति करा हबो 2/3 लोक जा सिलेक्शन करे बा वोट देबे बा चाहिए प्रस्ताव देबे जे से लोकटी इलेक्शन कमिशनर हो प्रेसिडेंट कोन करिवे ना ताको इलेक्शन कमिशनर भाबे नियुक्ति दे देबे इलेक्शन कमिशनर हो बा इलेक्शन कमिशनर हो ताको नियुक्ति दिया हबो। एटा स्वाधीन इंडिपेंडेंट काहे कि या ऊपर सरकार रो कंट्रोल नाही स्वाधीन लेखा है सरकार कंट्रोल नाही माने से मन इच्छा काम करिवे कि ना सरकार कंट्रोल अछि इले कंट्रोल केते बेले रखा जाय नै इलेक्शन टाइम रे सरकार किछि कहि पारबेनी सरकार कहिबे कोन कोड ऑफ कंडक्ट लागू हुए का द्वारा ना इलेक्शन कमिशनर द्वारा कोड ऑफ कंडक्ट लागू हुए एटा गोटे आचरण संहिता गोटे आचरण नियम एथि लिखा है जे जो प्रार्थी माने इलेक्शन रे ठिया हिथिबे वोट पाई ठिया हिथिबे से माने को किछि मानिया पाई गोटे शर्त गोटे नियमावली रखा जाय जहा से माने मानिबा को बाध्य कोड ऑफ कंडक्ट बोलता कहै जाय। ए कोड ऑफ कंडक्ट लागिला परे इलेक्शन माने जो माने थिबे बा प्रेजेंट गवर्नमेंट जे थिबो
ତାଙ୍କର ଭ୍ୟାଲୁ କିଛି ନାହିଁ, ନାମକୁ ମାତ୍ର ପଦବୀରେ ରହିବେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ ହୀନ। ତ ସେ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲେ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନର ଯାହା କହିବେ ସେଟା ସେମାନେ ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଏକ ତ କୋଡ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ ଲାଗୁ କଲେ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆର୍ଟିକଲ 324 ତାକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରିଦେଇଛି। ତେଣୁ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନରକୁ ସ୍ୱାଧୀନ ସଂସ୍ଥା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଗଭର୍ଣ୍ଣର ସରକାରର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନାହିଁ। ଏହାର ବରଖାସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା କଣ? ମନେକର ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନର ଜଏନ করে ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆହେଲା 3 ଜଣଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ବରଖାସ୍ତ କରିବେ କେମିତି? ବରଖାସ୍ତର ପ୍ରୋସେସଟା ହଉଛି CJI, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଚିଫ ଜଷ୍ଟିସ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ବା ଭାରତର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି, ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି, ତାଙ୍କର ବରଖାସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ଯେମିତି এই চিফ ইলেকশন কমিশনর বরখাস্ত প্রক্রিয়াটা মধ্যে সেମିତି। এই 2 ଜଣ ইলেকশন কমিশনর নু চিফ সিইসি এই ইয়াଙ୍କର বরখাস্ত প্রক্রিয়াটা ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ। କାହିଁକି? ଏହାକୁ ବରଖାସ୍ତ କରିବାର କେବଳ କାରଣ କଣ ନା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅପାରଗତା, ମାନେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସେ ସମାନ ଭାବରେ ତୁଳେଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ମିସବିହେଭିୟର ଯାହାକୁ କହିବା, ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଅଛି ଯେ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ପ୍ରତି ସେମାନେ ପକ୍ଷପାତ କରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ସେମିତି ହେଲା ତ ତାକୁ ବରଖାସ୍ତ କରିଦିଆ ହବ, କିମ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅବହେଳା ଯଦି ସେ କରିବେ ତାକୁ ବରଖାସ୍ତ କରିଦିଆହବ। ବରଖାସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କଣ ନା ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଯେମିତି ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟର ପରମିଶନ ଦରକାର, ସେମିତି ବରଖାସ୍ତ ଡିସପୋଜାଲ ପାଇଁ, ଡିସମିସ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟର ପରମିଶନ ଦରକାର। ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟରେ ପୁଣି ଭୋଟ ହବ, ଭୋଟ ହେଲା ପରେ ଏତିକି ଯଦି ଚାହିଁବେ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନର ଏଠି ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି, ଯାଞ୍ଚ ହବ, ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସରିଲା ପରେ ଯଦି ସତ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଅପାରଗତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ବା ପକ୍ଷପାତିତା କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ ବାହାର କରିଦିଆହବ। ରିପୋର୍ଟ ଯିବ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ପାଖକୁ, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ବାହାର କରିଦେବେ। କାହାକୁ ନା ସିଇସି କୁ, ସିଇସି ଚିଫ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନର। ଆଉ ଏଇ 2 ଜଣ ଯୋଉ ରହିଲେ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନର, ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଟିଂ ପ୍ରୋସେସ ଦରକାର ନାହିଁ। ଏମାନଙ୍କର ପାଇଁ ସିଇସି ର ରେକମେଣ୍ଡେସନ ଦରକାର। ସିଇସି ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ଅଧିକାରୀ ଯିଏ, ସିଏ ଯଦି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟକୁ କହିବେ ନା ଏ 2 ଜଣ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ହିଁ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନରକୁ ବାହାର କରିଦିଆହବ। କିନ୍ତୁ ସିଇସିଙ୍କର ବରଖାସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ, ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ। ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ କେତେ? ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଯୋଉ ରହିଲେ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନର, ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ କେତେ ନା 6 ବର୍ଷରୁ 65 ବର୍ଷ। 6 ବର୍ଷରୁ 65 ବର୍ଷ। ଏଠି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ମନରେ ନିଶ୍ଚୟ ଡାଉଟ ଆସିଥିବ, 6 ବର୍ଷ ମାନେ 6 ବର୍ଷର ପିଲାଟେ କି? ନୋ, ସେ ଯେବେ ଜଏନ କରିବେ ଚାକିରିରେ, ଯଦି ଯେବେ ଜଏନ କରିବେ ସେଇଠାରୁ ସିଏ 6 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଠି ରହିପାରିବେ। ଇଲେକ୍ସନର ଯେମିତି ଅବଧି 5 ବର୍ଷ, ସେମିତି ତାଙ୍କର ଅବଧି ହେଉଛି 6 ବର୍ଷ। 6 ବର୍ଷ ପରେ ତାଙ୍କୁ ଡିସମିସ କରିଦିଆହବ। କିମ୍ବା 65 ବର୍ଷ, ତାଙ୍କୁ 65 ବର୍ଷ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଏ ରହିପାରିବେ। ମନେକର 60 ବୟସ, 60 ତ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ, କୋଉଠି 62 ଦିଆହଉଛି। ମନେକର 62 ରେ ରହିଲେ 3 ବର୍ଷ, 65 ହେଇଯିବ, 3 ବର୍ଷ ସିଏ ରହିବେ। ମନେକର 59, 65 ବର୍ଷରେ ରହିଲେ, ଜଏନ କଲେ 59, 59 ରେ ହେଲେ 54, 54 ବର୍ଷରେ ତାଙ୍କୁ ରିଟାୟାର ଦିଆହବ। 55, 65, 65 ବର୍ଷ ହେଲା ମାନେ ତାକୁ ରିଟାୟାର କରିଦିଆହବ, ବାହାର କରିଦିଆହବ। ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନର ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ ସଂସ୍ଥା, ଏଠି କିଏ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ହିସାବରେ କିଏ ଜଏନ କରେ, କିଏ ରୁହନ୍ତି? ନିଯୁକ୍ତି କାହାକୁ ଦିଆଯାଏ ନା ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ, ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ର ହାଇ ରାଙ୍କର ଅଫିସର ମାନେ, ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ର ବିଶେଷ 90 to 95% ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନର କିଏ ହୁଅନ୍ତି? ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ହିଁ ହୁଅନ୍ତି। ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ହବ ବା ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ନ ହଉ, ଲାଷ୍ଟ ଇୟର ତାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଏ। ଆଉ ଯୋଉ ଅଳ୍ପ ରହିଲେ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ବା ପ୍ରଶାସନ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ଥିବା ଦରକାର, ଲ ଆଉ ଆଇନ ଜାଣିଥିବା ଲୋକ। संविधान एमती गाइडलाइन की नियम बोली ना जे एमती एमती क्वालिफिकेशन थिबा दरकार नाही, किंतु मोस्ट आईएएस टा काहे आईएएस ए क्लास ऑफिसर, ए क्लास ऑफिसर प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री समस्त एही पारिबे चेष्टा कले, किंतु जने आईएएस होना बहुत मुश्किल, आईएएस होना बहुत मुश्किल। तो
तो आडमिनिस्ट्रेशन विषय जे जानिथिबो एवं लॉ जानिथिबो से लोगों को इलेक्शन कमिशनर हिसाब से दिया जाए नियुक्ति एवं जो सीईसी रहते ये मोस्ट 90 to 95% आईएएस ऑफिसर को रिटायरमेंट करे किंतु एथरे आ गोटे कंडीशन अछि कोन नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आईएएस ऑफिसर हो कि एडमिनिस्ट्रेशन जे कोन से लोक हो कि लॉ जानिथिबा जे कोन से लोक हो इति लॉ जो पढ़ी एडवोकेट मध्ये होई पारंती बा जज मध्ये होई पारंती एमपी किछि नाही किंतु ताଙ୍କର पॉलिटिकल बैकग्राउंड नथिबा दरकार काहे कि पॉलिटिकल बैकग्राउंड नथिबा दरकार माने मन कहू राम जने आईएएस ऑफिसर किंतु ताଙ୍କର बापा की भाई कि ससुर की जे कौन ताଙ୍କର फैमिली रो रिलेटेड जदि के पॉलिटिक्स रे थिबे ये हे पारिबे नाही ये एलिजिबल आईएएस जेहेतु एलिजिबल किंतु ये इलेक्शन कमिशनर हे पारिबे नाही इलेक्शन समय रे कोन होय ना इलेक्शन तो हम तो एटी कहले ना कोन सीसी जय बीसीपी जय तीन जन टोटल देशटा टोटल कंट्रोल करते केमिति तीन जन ना इलेक्शन समय रे तांकर विभाग को बांटी दिया जाए चार्ज दिया जाए जेमिति हेड सर जदि स्कूल रो के दिन पर छुट्टी रे दिबे आउ जण को हेड सर रो चार्ज देगी रखबी डिस्ट्रिक्ट वाइज बांटी दिया जाए डिस्ट्रिक्ट वाइज तो डिस्ट्रिक्ट रे किए चार्ज नियंती ना डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कलेक्टर बोली जो हम कहू जिलापाल आईएएस ये होजती डिस्ट्रिक्ट रो इलेक्शन ऑफिसर ये कौन करती ना ताकर जो एडमिनिस्ट्रेशन अछि ताको पुनी पार्ट भाग भाग करी चार्ज दियंती एडमिनिस्ट्रेशन रे से तहसीलदार होई पारंती बीडीओ होई पारंती एक्सवाइजेड जे होती किबा म्युनिसिपालिटी स्टाफ ताको मध्ये ये इलेक्शन समय चार्ज देकी कार्य तुले थांती आउ गवर्नमेंट टीचर सरकारी टीचर आपण माने निहाती देखिथिबे जेतबेले भोट देवा पई आपण माने जाउथिबे सेठी जो रहंती वोटिंग प्रोसेस जी करंती से माने प्राय तो शिक्षक सरकारी शिक्षक प्राइवेट हे पारिबो नाही किंतु एठी जो भी रहउछंती एमानकर भी पॉलिटिकल सहित कनेक्शन नथिबा दरकार एमते नाही जे आपण डीएम को इलेक्शन ऑफिसर करदनी डीएम मन इच्छा देई देबे ना प्राइवेट जो बेसरकारी चाकरी जहार थी सी केबे भी इलेक्शन रे जोग दे पारि इलेक्शन ऑफिसर हिसाब रे जोग दे पारिबे नाही इलेक्शन कमिशन रो मुख्य काम गुडी को कोन ना लोकसभा राज्यसभा रो निर्वाचन विधानसभा विधान परिषद राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति एई मानकर जो इलेक्शन हुए एटा के करे ना इलेक्शन कमिशन निर्वाचन आयोग एमानकर इलेक्शन वा निर्वाचन करे ता छडा भोटर तालिका प्रस्तुत करे चिन्ह आउ राजनैतिक दल रेजिस्ट्रेशन ए जो चिन्ह कोआला এটা দুই প্রকার অর্থ এটি বুঝন্তু রাজনৈতিক দল রেজিস্ট্রেশন যদি নয়া রাজনৈতিক দল ଆମର গড়িয়া ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ତ ତାକୁ ଚିହ୍ନ ଦିଏ ତାଙ୍କର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ତାଙ୍କର ପଞ୍ଜୀକରଣ করে କି ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ करे ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ତାଙ୍କର କାମ ସେଇଟା ତା ଛଡା କୋଡ ଅଫ କଣ୍ଡକ୍ଟ ମଡେଲ କୋଡ ଅଫ କଣ୍ଡକ୍ଟ ରୁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁ करे ଇଭିଏମ ଆଉ ଭିଭିସିଏଟି ଏ ଯୋଉ ଇଲେକ୍ସନ समर जो व्यवहार से मशीन गुडी व्यवहार रिपुल रो घोषणा एवं प्रचार योजना प्रचार एटी मशीन विषय रो जानिछंती रिपुल रो अर्थ कोन मने कर इलेक्शन निर्वाचन सरी जाईची किंतु निर्वाचन कमिशन को लागुची जे एठी किछि भूल होई जाईची बा जाति धर्म ना धरि किबा कोनोसी चक्रांतर पैसा देई देबा जे कोनोसी उपाय हो पक्षपाती हिसाब रे वोट होईची ताले से आउ थर निर्वाचन घोषणा करिवार शक्ति मध्ये पावर मध्ये ताको पाखरे अछि प्रचार योजना कोन प्रचार योजना से तयारी करउती कोन से दल जाति किबा धर्म नारे किबा सरकार योजना नारे जेमति कहती आमे सरकार रे आसे 300 यूनिट बिजली फ्री देबू 5000 भत्ता देबू समस्त को घर देबू आ जने एमति महात्मा भी अछंती हम देश रे जनक पिछा लाख टका देवा से कही यही भली घोषणा आपण माने करि परिबे नै ये जो घोषणा करा हुए इलेक्शन समय रे आ जो राजनीतिक दल बा प्रार्थी माने कहंती
তার সে কি নির্ণয় করে না ইলেকশন কমিশন ନିର୍ଣ୍ଣୟ করে। ଏବେ ମୁଁ ଭିଡିଓ ଆରମ୍ଭରୁ କହିଥିଲି ଗୋଟେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିକେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି ବୋଲି, ସେ ଜିକେଟା ହଉଛି ଭୋଟର ଦିବସ, ଭୋଟର ଡେ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ କେବେ ପାଳନ ହୁଏ ଏଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ 25 ଜାନୁଆରୀ 25 ଜାନୁଆରୀକୁ ଭୋଟର ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଏ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ। ଏହାର ରିଜନ କଣ ନା 25 ଜାନୁଆରୀ 1950 1950 ରେ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ଆମ ଦେଶରେ ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁସାରେ। 26 ଜାନୁଆରୀରେ ସମ୍ବିଧାନ ଲାଗୁ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ଭୋଟର ଦିବସ ଭାବେ କାହାକୁ ପାଳନ କରାଯାଏ ନା ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନର 25 ଜାନୁଆରୀକୁ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ସେଦିନ ଗଠିତ କରାଯାଇଥିଲା ବା ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା। ତ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଦେଖା ହବା ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଟପିକ ଉପରେ। କହିଲି ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଓଡ଼ିଶା।